Gikundi na sa grupong Kilusang Mayo 1 Southern Mindanao Region ang kagubot nga nahitabo tali mga vendor ug mga personahe sa Ancillary Services Unit kun ASU atol sa gipahigayon nga clearing operation sa Bankerohan Public Market, Davao City adlaw nga Miyerkules. Base silang gipagawa nga pamahayag sa mga grupo nga ang gihimo sa ASU sa mga vendor nga igo lamang nanginabuhi dili baka tarunganon. Sumala pa ni alias Emma ang usa sa mga vendor nga nalambigit sa mga rambol, gibarugan niya nga ana sa saktong lugar ang ilang mga baligya ug wala kini milapas sa pwesto nga ilang gikasabutan. Pero nilampas daw mo. Wala sir, tanawa na mo, videohin na mo karon sir, mao nang among paninda kagahapon. Nga na pwesto. Kana siya nga kanang pwesto sir, mao nang gihatag sa barangay. Alayon ini gibutyag ni Paul Bermejo ang labaw sa ASU nga iyang pag-imbestigahan ang maong insidente aron masuta kung aduna bay kasaypanan sa iyang mga sakop. Ako mahitabo sa Bankerohan, ako ganitong sutaon usa kay ginapaimbestigaran pa man ako na gusto na ko makuha ang small statement nila. Tungod sa mong panghitabo, gibutyag na Anghel Sumagaysay ang labaw sa Public Safety and Security Office kon PSSO nga aduna nay hugot nga koordinasyon tali sa mga otoridad kung aduna ipahigayon nga clearing operation sa mga sidewalk. Once na-ay coordination, then we will provide personnel to secure our asset. Atol sa mga rambol, tulo ang naango lakip na ang 5 kabulan nga buntis nga vendor. Sumala pa sa Davao City Police Office kundi CPO ang duha ka mga partido gitambagan nga mag-atubang una sa barangay ingon man maghupot og medical nga dokumento kini aron pagagamiton kung ugaling adunay mopasaka ug kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.